नमस्कार मु दीपक सेनापति। आज शुणा दक्षिण ओडिशार गोटे लोककथा दिन रे मेंढा आउ राति रे भेंडा। परिवेषण परशुराम बेहेरा। राज्यर ना अमरावती। सेठी जने राजा राजुती करुथिले। तांकर गोटिए बोली झियो, नाटी तार शशिरेखा, भारी सुंदरी। राजा ताकू खूब आदर करुथिले। सेतेबेले आनंद सिद्ध नामक जने ऋषि थिले। राजा शशिरेखा को पाठ पढ़ाइबा पई तांकरी निकट को पठेइले। ऋषिंक पाखरे मंत्री पुओ भी पाठ पढ़ुथिला। ता ना अहिमाणिक्य। देखिबाकू से भी भारी सुंदर। पाठ पढ़िला बेले अहिमाणिक्यर आखि शशिरेखा ऊपर लाखी रहुथिला। आउ शशिरेखा भी अहिमाणिक्य को मने मने भल पाउथिला। दिनकू दिन दुहिंक संबंध बढ़िबाकू लागिला। क्रमे शशिरेखा आउ अहिमाणिक्य कथा प्रघट होबाकू लागिला। ए कथा राजा जानिले अड़ुआ हब। से मंत्री पुओर मुंड काट करिदेबे। तेणु दुहे राज्य छाड़ी पलैबा पई स्थिर कले। दिने राति रे अहिमाणिक्य घोड़ाशाल को जाई बाछि करी गोटिए बड़ुआ घोड़ा नहीं आसिला। से शशिरेखा को घोड़ारे बसई चंपट मारिला। ए मध्यरे 3-4 दिन बीतीगला। दिने सकाळु सकाळु सेमाने गोटिए सहर रे पहुंचिले। जणे लोक को सेमाने सहरटीर ना पचारिले। आउ से सहरटीर ना सुवर्णपुर बोली कहिला। सुवर्णपुरर चाकचक्य सेमानकु विमोहित कला। सेठी सेमाने गोटिए मंदिर देखिले। मंदिर निकटरे थिला गोटे सुंदर पोखरी। लोकंकु पचारि जानिले एई मंदिरर देवी भाग्येश्वरी पूजा पाती। दुहे पोखरी रे गाधेई देवी भाग्येश्वरी को दर्शन कले। अहिमाणिक शशिरेखा को कहिला, एई सहर रे आमे रहिबा। तमे ए पोखरी तुठरे थाओ। मु सहर को जाई भड़ा घरटीए ठीक करी आसीबी। शशिरेखा कहिला, फेरिला बेले मो पाई किछि फूल नहीं आसीबो। अहिमाणिक सहर भितर को गला। सबु काम सारी से माली साही रे पहुंचिला। सेठी ज्ञान देई मालुणीर घर। सीए भारी मायाबिनी। कुहुक विद्या रे से धुरंधर। भेंडा को मेंढा करिबार विद्या से जाने। अहिमाणिक को देखि ज्ञान देईर मन मोहिगला। से ताकू कहिला, फूल नब जदि आस। मो पाखरे भारी बासना फूल अछि। भली भली का हार मु तियारी करी जानिछि। अहिमाणिक्य फूल आनिबा पई ज्ञान देईर घर भितर को पशिला। सेठी ज्ञान देई ता बेकरे गोटिए फूलहार पिंधेई देला। देखु देखु से गोटिए कला मेंढा पालटी गला। बेकरे पिंधिथिबा फूलमालटी पघारे परिणत हेई गला। ज्ञान देई मेंढाटी को गोटिए खुंटरे बांधी रखिला। राति हेले पुणी से ताकू भेंडा करि दउथिला। एणे बेळ गडी संज हेला। शशिरेखा अहिमाणिक्यर आसीबा बाट को चाही चाही निराश हेला। राति बढ़िबा संगे संगे ताकू भी भय लागिला। तार संदेह हेला, अहिमाणिक्य निश्चय कौनसी मायाबिनीर हाबुडरे पड़ी जाइछंती। से देवी भाग्येश्वरी मंदिर रे अधिया पड़िला। कांदी कांदी दुख जणैला। देवी मध्य ता ऊपर संतुष्ट हेले। आउ से ताकू साहा हेले। शशिरेखा मनरे साहस बांधिला। ता पर दिन से पुरुष बेशरे से राज्यर राजांक दरबार रे पहुंचिला। से राजा को प्रणाम करी कहिला, मणिमा, मो ना शशधर। मते जने राजकर्मचारी भावरे आपण नियुक्ति दियंतु। मु बहुत असंभव कार्य करी देखैबी। राजा जने कर्मचारी रूपे ताको नियुक्ति देले। सेही समय रे सुवर्णपुर राज्य रे गोटिए गंडार उत्पात बढ़ी चलीथिला। से लोकंकु मारी पकौथिला। ताकू मारिबा पई राजा सैन्य लगेइथिले। हेले केही भी गंडा पाखकू जाई पारु नथिले। भयरे प्रजा माने कबाट किली रहुथिले। जिए गंडा को मारिबो ताकू पुरस्कार दबा पई राजा डेंगुरा पिटी देइथिले। गंडाटा को मारिबा पई केही हेले भी साहस करू नथिले। दिने शशधर राजा को भेटी कहिला, मणिमा, मते आदेश दियंतु। मु गंडा को मारिबी। राजा शशधर मुह को थरे अनेइले। तापरे से ताकू गंडा मारिबा को आदेश देले। दिने सुविधा सुजोग देखी शशधर गंडा निकट को धाइला।
गंडा और शशधर मध्य भीषण युद्ध है। शेषे शशधर गंडा बेकरे चोट मारिला। गंडार गंडी मुंड अलगा हो गला। गंडा मुंड नहीं से राजा निकट में पहुंचला। गंडा मारिथिबारु शशधर उपरे राजा बहुत खुशी हेले। से ताकू निज राज्य किछि भूमि देले। आउ राजा तांकर एकमात्र अलीअली झील चंद्रावली सहित तार बाहागर करदेले। शशधर किंतु राजा को कहिला, मणिमा मोर गोटे शर्त अछि। गोटे वर्ष मु चंद्रावली ठारू अलगा रहिबी। सेई वर्षक भितरे आपण सप्तदेउल निर्माण कर दियंतु। मोर व्रत जो दिन पूरण हेब सेही दिन 1 लाख बोदा बलि पड़िबे। शशधर कथारे राजा राजी हेले। एणे शशधर रूपरे थिबा शशिरेखा अहिमाणिक्यर संधान रे थाए। देखु देखु वर्षटीए पूरी गला। सप्तदेउल भी तैयारी हो गला। एहार प्रतिष्ठा पाई आयोजन हैला। बहु दूर दूरांतरु लोके सुवर्णपुर आसीबाकू लागिले। सुवर्णपुर सहर लोक गहली रे पूरी गला। सबुठी सप्तदेउलर चर्चा हैला। दिने संज बेले ज्ञान देई मेंढा को भेंडा कला। आउ सेते बेले अहिमाणिक्य कहिला, ज्ञान देई सप्तदेउल देखिबाकू मोर भारी इच्छा, मते टिके सेठी को नहीं चल। ज्ञान देई राजी हैला। से अहिमाणिक्य को नारी बेशरे सजेई देला। दुहे मिसी सप्तदेउल देखिबाकू आसिले। सेठी शशधर छिड़ा होइथिला। अहिमाणिक्यर आखि पड़ीगला ता उपरे। ता मुह देखि से जानिगला शशिरेखा छड़ा से आउ केही नुहे। अहिमाणिक्य ज्ञान देई ठारू किछि दूर को चलीगला। याडू को सियाडू को चाही मंदिर कांथरे लिखिला, शशिरेखा मु तुमर अहिमाणिक्य। मु ज्ञान देई मालुणी घरे अछि। से मते दिन रे कला मेंढा आउ राति रे भेंडा करि दउछि। मते तमे उद्धार कर। देउल देखि सारी ज्ञान देई आउ अहिमाणिक्य घर को फेरिले। ता पर दिन देउल कांथ उपरे शशधरर आखि पड़िला। से अक्षर सबू पढ़ी सारी पुणी लिभेई देला। जड़े कर्मचारी हाथ में शशधर ज्ञान देई को डकेइला। से आसीबारु शशधर कहिला, ज्ञान देई तो पाखरे गोटे कला मेंढा अछि। देउल को नैया बलि पका जिवो। ज्ञान देई आउ कौन बा करिवो। से कला मेंढाटी को नहीं आसिला। शशधर ताकू कहिला, ज्ञान देई तू कुहुक मंत्र जानिछु। खूब शीघ्र कला मेंढा को भेंडारे परिणत कर। जदि न करू तोर मुंड काट करा जिवो। ज्ञान देई मंत्र पढ़ी कला मेंढा को फुंकिला। देखु देखु कला मेंढाटा गोटे भेंडा हो गला। आउ से भेंडा होउची अहिमाणिक्य। ताकू देखि शशधर खूब खुशी हो गला। एबे कौनसी कथा अछपा रहिला नाही। राजांको आगरे शशधर सबु कथा खोली कहिला। से तार पोशाक परिवर्तन करी कहिला जे से पुरुष नुहे, से अमरावतीर राजजेमा शशिरेखा। अहिमाणिक्य हेउची तार स्वामी। शशिरेखार कथा शुणी राजा खुशी हेले। से कहिले, आजि ठारू चंद्रावली परी शशिरेखा भी मोर झियो। चंद्रावली आउ शशिरेखा ए दुई झियों को से अहिमाणिक्यर हाथ धरैले। बड़ धूमधाम रे सेमानकर विवाह करागला। अहिमाणिक्य, शशिरेखा आउ चंद्रावली एथर सुखरे रहिले। नमस्कार श्रोता बंधु, जदि आपण मानकु आम गप भल लागु थाए, आपण को मन को छू थाए, तेबे लाइक करंतु, सब्सक्राइब करंतु। सुंदर सुंदर कहानी नहीं आमे पुणी आपण पाखरे आगो को आसीबु। आपण सब्सक्राइब करिवा परे बेल आइकन को दबाइबा पई केबे भी भूलिबेनी। नमस्कार, मु प्रदीप मल्लिक। आज सुनिबा पश्चिम ओडिशार एक लोककथा, घरे जन्म बाहरे जन्म। परिवेषण परशुराम बेहेरा। गोटे गाँव रे बुढ़ा बुढ़ी दुई जन थांती। तांकर गोटे बोली झुओ। झीटीर विवाह बयस हेबारु बुढ़ा बुढ़ी ताकू बाहा देवा पई इच्छा कले। हेले से झीटी को पर घर को पठेइबा को चाहू नथिले। एणु से चाहूथिले कौनसी गोटे पुओ को घरे आनी घर जोया रखिबाकू। किंतु केही जने ये प्रस्ताव रे राजी हो नथिले। दिने बुढ़ा बहुत खोजाखोजी करी पिलाटीए जोगाड़ कला। ताकू आनी ता झीओ सहित बाहा देई घरे रखिला। हेले से पिलाटी थिला भारी बोका।
ପାଠଶାଠ ପଢ଼ି ନାହିଁ, ନିପଟ ମୂର୍ଖ। ତା ନାଁ ଜଗନ୍ନାଥ, ହେଲେ ଗାଁ ଲୋକେ ତା ନାଁ ଦେଇଥିଲେ ପୋଲ ବନ୍ଧୁ। ଦିନେ ବୁଢ଼ୀ ଜୋଇଁ ପିଲାକୁ କହିଲା, ବାବୁ ଗୋ, ଘରେ ରୋଷେଇ କରିବାକୁ କାଠ ବୋଲି ଖଣ୍ଡିଏ ନାହିଁ, ଟାଙ୍ଗିଆଟା ନେଇ ଶୁଖିଲା କାଠ କାଟି ଆଣ। କାଠ ଆଣିଲେ ଯାଇ ଘରେ ରନ୍ଧାବଢ଼ା ହବ। ଜଗନ୍ନାଥ ଟାଙ୍ଗିଆଟେ ଧରିଗଲା। ଗାଁ ସେପଟେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଦେଖିଲା ଯେ ଗୋଟିଏ ଗଛରେ ଶୁଖିଲା ଡାଳଟିଏ ଅଛି। ସେ ଗଛକୁ ଚଢ଼ିଲା। ଡାଳର ଅଗ ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ି ମୂଳ ପଟକୁ କାଟିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେଇ ବାଟ ଦେଇ ଲୋକଟିଏ ଯାଉଥିଲା। କାଠ କାଟିବା ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ସେ ଗଛ ଉପରକୁ ଅନାଇଲା। ଦେଖିଲା ଲୋକଟେ ଯେଉଁ ଡାଳରେ ବସିଛି ସେଇ ଡାଳର ମୂଳକୁ କାଟୁଛି। ସେ ଜଗନ୍ନାଥକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କହିଲା, ତୁ ବୋକାଟା କିରେ, ଯେଉଁ ଡାଳରେ ବସିଛୁ ତା ମୂଳକୁ କାଟୁଛୁ? ଡାଳଟା ଯେତେବେଳେ ଖସି ପଡ଼ିବ ତା ସାଙ୍ଗରେ ତୁ ବି ଖସି ପଡ଼ିବୁ। ଜଗନ୍ନାଥ ଲୋକଟାର କଥାକୁ ଉଡ଼େଇ ଦେଇ ପରିହାସ କରି କହିଲା, ତୁ ତ ସବଜାନ୍ତା, ମୋତେ ପାଠ ଶିଖଉଛୁ? ମୁଁ ଯାହା କଲି ମୋର ମର୍ଜି, ସେଥିରେ ତୋର କ'ଣ ଯାଏ ଆସେ? ଯା ଯା, ତୋ ବାଟରେ ଯା। ଏ କଥା ଶୁଣି ବାଟ ଚଲା ଲୋକଟି ମନେ ମନେ ହସିଲା। ହଉ ହଉ, ଏଇନେ ପାଇବୁ ତା ଫଳ କହି ସେ ଚାଲିଗଲା। ଜଗନ୍ନାଥ ଡାଳ କାଟିବାରେ ଲାଗିଲା। ଶୁଖିଲା ଡାଳ ବେଶୀ ଡେରି ହେଲା ନାହିଁ। ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ଡାଳଟି ରଡ଼ମଡ଼ କରି ଖସି ପଡ଼ିଲା। ଡାଳ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଜଗନ୍ନାଥ ବି ପଡ଼ିଲା ତଳେ। ହାତ ଗୋଡ଼ ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା ହୋଇଗଲା। ଭାଗ୍ୟକୁ ତଳେ ଧୂଳିବାଲି ଥିବାରୁ ମୁଣ୍ଡ ହାତ କି ଗୋଡ଼ ଜଖମ ହେଲା ନାହିଁ। ଦେହରୁ ଧୂଳି ଝାଡ଼ି ସେ ଯାଇ ଗଛ ତଳେ ବସି ଭାବିଲା, ଲୋକଟା ଏଇ ଟିକିଏ ଆଗରୁ ଯାହା କହିଥିଲା ସେ କଥା ଅକ୍ଷରେ ଅକ୍ଷରେ ସତ ହୋଇଗଲା। ଏଇଟା ମଣିଷ ନୁହେଁ ଭଗବାନ, ନହେଲେ ମୁଁ ଗଛରୁ ପଡ଼ିଯିବି ବୋଲି ଜାଣିଲେ କେମିତି? ମନେ ମନେ ଏକଥା ଭାବି ସେଇ ଲୋକ ଯାଇଥିବା ବାଟେ ଦୌଡ଼ିଲା। ଖଣ୍ଡେ ଦୂର ଗଲା ପରେ ସେଇ ଲୋକକୁ ଦେଖିଲା। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ଲୋକଟାର ପାଦ ଦୁଇଟି ଜାବୁଡ଼ି ଧରି କହିଲା, ତମେ ଯାହା କହିଲ ସବୁ ସତ ହେଇଗଲା। ତମେ ସାକ୍ଷାତରେ ଭଗବାନ। ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା ପଚାରିବି, ଉତ୍ତର ନ ପାଇବା ଯାଏ ଗୋଡ଼ ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ। ଜଗନ୍ନାଥର ଏଇ ପାଗଳାମି ଦେଖି ଲୋକଟା ଭାବିଲା, ଏଇଟା ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟିଏ ବୋକା, ନହେଲେ ଏମିତି କାହିଁକି ହୁଅନ୍ତା? କହିଲା, ହଉ ହଉ, କହ କ'ଣ କହୁଛୁ? ଜଗନ୍ନାଥ ପଚାରିଲା, ମୁଁ କେବେ ମରିବି କୁହ? ଲୋକଟି ଆ କବଳରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ କିଛି ଗୋଟିଏ ନ କହିଲେ ସେ ତାକୁ ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଭାବି କହିଲା, ଯେଉଁଦିନ ତୁ ସରଗରେ ଦୁଇ ଦୁଇଟା ଜହ୍ନ ଦେଖିବୁ ସେଇଦିନ ତୁ ମରିବୁ। ଜଗନ୍ନାଥ ପାଦ ଛାଡ଼ିଦେଲା। ଲୋକଟା ତା ବାଟରେ ଚାଲିଗଲା। ଜଗନ୍ନାଥ ଡାଳ ଧରି ଘରକୁ ଫେରିଲା। ସେଦିନ ରାତିରେ ଖିଆପିଆ କରି ଶୋଇଲା। ରାତିରେ ତାକୁ ନିଦ ନାହିଁ। ସେ ଚାହିଁଥାଏ ତା ଘରର ଛପର ଉଡ଼ିଯାଇ କିଛି ଅଂଶ କଣା ହୋଇଯାଇଥାଏ। ସେଇ ବାଟେ ଜହ୍ନ ଆଲୁଅ ଆସି ଘରେ ପଡ଼ୁଛି। ଜଗନ୍ନାଥର ମନଟା ତ ଜହ୍ନ ଉପରେ ଅଛି। ଘର ଭିତରେ ଶୋଇଥିଲେ ବି ଜହ୍ନ ବେଶ ତୋଫା ଦିଶୁଛି। ଜଗନ୍ନାଥ ଉଠିକରି ବସିଲା। ତାପରେ କବାଟ ଖୋଲି ଦାଣ୍ଡ ପଟକୁ ବାହାରିଲା। ଦେଖିଲା ଦାଣ୍ଡରେ ଜହ୍ନ ଆଲୁଅ ପଡ଼ି ଚିକ୍ ଚିକ୍ କରୁଛି। ଆକାଶକୁ ଅନାଇ ଦେଲା। ଦେଖିଲା ସେଇଠି ଗୋଟିଏ ଜହ୍ନ ହସୁଛି। ତା ଛାତିରେ ଛନକା ପଶିଲା। ଲୋକଟା କହିଥିବା କଥା ତାର ମନେ ପଡ଼ିଗଲା। ଯେଉଁଦିନ ଦୁଇଟା ଜହ୍ନ ଦେଖିବୁ ସେଇଦିନ ମରିବୁ ବୋଲି ଲୋକଟା କହିଥିଲା। ଏକଥା ଆଉ ମିଛ ହେବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ମୋତେ ଗଛରୁ ପଡ଼ିବୁ ବୋଲି କହିଥିଲା, ପଡ଼ିଲେ। ମରିବା କଥା କହିଛି, ଏଥର ମରିବି। ଗୋଟିଏ ଘରେ ଦେଖିଲି, ଆଉ ଗୋଟିଏ ବାହାରେ ଦେଖିଲି। ଦୁଇଟା ଜହ୍ନ ହେଲା। ଏଥର ମରିବା ସୁନିଶ୍ଚିତ। ମଲେ କ'ଣ ହେବ? ଘରେ ଲୋକେ କାନ୍ଦିବେ। ତାପରେ 4 ଜଣ ଲୋକ ଶ୍ମଶାନକୁ ନେଇଯିବେ। ସେଇଠି ଶବ ପୋଡ଼ିବାକୁ ପୁଣି କାଠର ଚିନ୍ତା। ଘରେ ତ ଏତେ କାଠ ନାହିଁ। ତାପରେ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ମାନେ ଆସି ଠୁଳ ହେବେ। ମୋ ପାଇଁ ଘର ଲୋକେ ଏତେ ହଇରାଣ ହେବେ କାହିଁକି? ଘରେ ମଲେ ସିନା ହଇରାଣ ହେବେ। ଚୁପଚାପ ଯାଇ ସେଇ ମଶାଣୀ ପଦାରେ ମଲେ ତ ଆଉ କେହି ହଇରାଣ ହେବେ ନାହିଁ। ଏତେ କଥା ମନେ ମନେ ଭାବି
ଜଗନ୍ନାଥ ସେଇ ରାତି ଅଧରେ ଥିରିକିନା ପଳେଇଲା ମଶାଣି ପଦାକୁ। ସେଇଠି ଗାମୁଛାଟା ଘୋଡ଼େଇ ହୋଇ ଶୋଇପଡ଼ିଲା। ଅଧରାତି ଗଡ଼ିବାକୁ ବସିଲା। ନିଶା ସାଇଁ ସାଇଁ ଗର୍ଜୁଛି। ଏତିକି ବେଳେ କେତେ ଜଣଙ୍କର ପାଟିଗୋଳ ଶୁଣି ଜଗନ୍ନାଥର ନିଦ ଚାଉଁକିନା ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ସେ ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ଚାହିଁଲା। ଚୋରମାନେ ଚୋରି କରି ଆଣିଥିବା ଟଙ୍କା ପଇସା ସବୁ ଭାଗବଣ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ମଶାଣି ପଦାଟା ନିରାପଦ ଜାଗା। ମଶାଣିକୁ ସଭିଙ୍କ ଡର। ଲୋକଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଏ ଜାଗାଟା ରାଇଜ ଯାକର ଭୂତପ୍ରେତଙ୍କ ଘର। ସେଥିପାଇଁ କେହି ରାତି ହେଲେ ମଶାଣିର ପାଖ ମାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇଟା ଚୋରମାନଙ୍କର ଆଡ଼ା ଜାଗା। ଚୋରମାନେ ଚୋରି ଟଙ୍କା ଭାଗବଣ୍ଟା କଲାବେଳେ 20 ଟଙ୍କା ବଳିଗଲା। ଜଣେ କହିଲା, ଏ ଟଙ୍କା ମୋର ପାଇବା କଥା, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଡାକି ଆଣି ଠୁଳ କରିଥିଲି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଚୋର ପ୍ରତିବାଦ କରି କହିଲା, ତୁ ସଭିଙ୍କୁ ଡାକି ଆଣି ଠୁଳ କଲୁ ଯେ କ'ଣ ହେଲା? ସିନ୍ଧି ଗାତ କିଏ ଖୋଳିଥିଲା? ଆଉ ଜଣେ କହିଲା, ମୁଁ ଭିତରକୁ ପଶି ଟଙ୍କା ପଇସା ଆଣିଲି, ଏ ଟଙ୍କା ମୋର ଭାଗ। ଏମିତି ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କର ଗୋଳମାଳ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। କିଛି ମୀମାଂସା ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଜଗନ୍ନାଥ ତୁନି ହୋଇ ସବୁ ଶୁଣୁଥାଏ। ସେ ଶେଷକୁ ପାଟି ଖୋଲିଲା। କହିଲା, ଭାଇମାନେ, ତୁଚ୍ଛାଟାରେ ଗୋଳମାଳ ହେଉଛ? ଏଇ ଟଙ୍କା ମୋତେ ଦେଇଦିଅ, ସବୁ ଫଇସଲା ହୋଇଯିବ। ଗୋଟିଏ ଅପରିଚିତ ପାଟି ଶୁଣି ଚୋରମାନଙ୍କର ଚେତା ପଶିଲା। ଚୋରମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ। ତାଙ୍କ ମନରେ ଛନକା ପଶିଲା। ଅନ୍ଧାରରେ ଅଣ୍ଡାଳି ଅଣ୍ଡାଳି ଦିଆସିଲି ମାରି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଅଳ୍ପ ଦୂରରେ ଶୋଇଛି। ତାକୁ ପଚାରିଲେ, ତୁ କିଏ? ଏ ମଶାଣି ପଦାରେ କ'ଣ କରୁଛୁ? ଜଗନ୍ନାଥ ସବୁ କଥା ଗୋଟି ଗୋଟି କରି କହିଗଲା। ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ଲୋକଟା ନିପଟ ବୋକା। ତାକୁ ସାଙ୍ଗରେ ରଖିଲେ ଦରକାର ବେଳେ କାମରେ ଆସିବ। ଏକଥା ଭାବି ବଳକା ଟଙ୍କାତକ ତାକୁ ଦେଇଦେଲେ ଆଉ ସାଙ୍ଗରେ ରଖିଲେ। ତହିଁଆର ଦିନ ସାଧବ ବୁଢ଼ା ଘରକୁ ଚୋରି କରି ଯିବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର ହେଲା। ରାତିରେ ସଭିଏ ମିଶି ସାଧବ ବୁଢ଼ା ଘରକୁ ଗଲେ। ସିନ୍ଧିଗାତ ଖୋଳି ଜଗନ୍ନାଥକୁ ଘର ଭିତରକୁ ପଶାଇ ଦେଲେ। କହିଲେ, ଯାହା ଟଙ୍କା ସୁନା ପାଇବୁ ଏଇ ଗାତ ବାଟେ ବଢ଼େଇ ଦେବୁ। ଆମେ ବାହାର ପଟେ ଥାଇ ସେ ସବୁ ରଖିବୁ। ଶେଷରେ ସବୁ ଜିନିଷପତ୍ର ବୋହି ଆଣିବା ଆଉ ଏଇ ମଶାଣି ପଦାରେ ଭାଗବଣ୍ଟ କରିବା ସ୍ଥିର କରାଗଲା। ଜଗନ୍ନାଥ ସିନ୍ଧିଗାତ ବାଟେ ଭିତରକୁ ପଶି ଅନ୍ଧାରରେ ଅଣ୍ଡାଳି ହେଲା। ହଠାତ୍ ଗୋଟିଏ ଝାମ୍ପିରେ ଗୋଡ଼ ତାର ହଡ଼ବଡ଼େଇ ହେଲା। ସେ ଗାତ ପାଖକୁ ଆସି କହିଲା, ଫଟା ଝାମ୍ପି ଗୋଟିଏ ପାଇଲି, ବଢ଼େଇ ଦେବି କି? ଚୋରମାନେ କହିଲେ, ପଚାରୁଛୁ କ'ଣ? ବୋହି ଆଣ, ତା ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା। ହଉ ହଉ, ଆଉ କ'ଣ ଅଛି? ପୁଣି ସେ ଅଣ୍ଡାଳି ହେଲା। ଘର କୋଣକୁ ଗୋଟାଏ ଗୁଡ଼ ମାଠିଆ ଥିଲା। ସେଇଠି ଯାଇ କଚାଡ଼ି ହୋଇପଡ଼ିଲା। ସିନ୍ଧିଗାତ ପାଖକୁ ଆସି ପଚାରିଲା, ଗୁଡ଼ ମାଠିଆ ଗୋଟେ ପାଇଲି, ତାକୁ ଆଣିବି କି? ଚୋରମାନେ ବିରକ୍ତ ହୋଇ କହିଲେ, ହୋଇବେ ଭକୁଆ, ଗୁଡ଼ ମାଠିଆ ଆମର କ'ଣ ହେବ? ସିନ୍ଦୁକ, ବାକ୍ସ, ଗରିଆ, କଂସା ବାସନ ଯାହା ପାଉଛୁ ବୋହି ଆଣ। ଜଗନ୍ନାଥ ପୁଣି ଯାଇ ଅଣ୍ଡାଳି ହେଲା। ଗୋଟିଏ ପାଖକୁ ଚୌକି ପଡ଼ିଥିଲା। ଚୌକି ଉପରେ ଟିକିଏ ବସିଲା। ତାପରେ ଉଠି ପଡ଼ି ଆଗକୁ ଗଲା ବେଳକୁ ମୃଦଙ୍ଗ ଗୋଟିଏ କାନ୍ଥରେ ଓହଳିଥିଲା। ସେଥିରେ ତା ମୁଣ୍ଡ ଭୁସ୍ କିନି ବାଡ଼େଇ ହେଲା। ମରିଗଲି ହୋ ବୋପା କହି ମୁଣ୍ଡ ଧରି ସେ ସେଇଠି ବସି ପଡ଼ିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ଉଠି ମୃଦଙ୍ଗଟାକୁ ଆଣିଲା। ଏତେବେଳେ ତା ପିଲାଦିନ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଗଲା। ସେ କୀର୍ତ୍ତନ ପାର୍ଟିରେ ଥିଲାବେଳେ ମୃଦଙ୍ଗ ବଜାଉଥିଲା। ଏତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଆଉ ମୃଦଙ୍ଗ ବଜାଇବା ସୁଯୋଗ ତାକୁ ମିଳିନାହିଁ। ମୃଦଙ୍ଗ କେମିତି ବାଜୁଛି ଟିକିଏ ପରଖିବାକୁ ତା ମନ ଟକଟକ ହେଲା। ତାପରେ ସେ ଚୌକିରେ ବସି ମୃଦଙ୍ଗକୁ କୋଳରେ ଧରି ଖୁସି ମନରେ ବଜାଇଲା। ମୃଦଙ୍ଗ ବାଦ୍ୟ ଶୁଣି ସାଧବ ଘର ଲୋକେ ନିଦରୁ ଉଠି ପଡ଼ିଲେ। ଏତେ ରାତିରେ ଘର ଭିତରେ ପଶି କିଏ ମୃଦଙ୍ଗ ବଜାଉଛି ବୋଲି ଦେଖିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଆଲୁଅ ଜାଳି ଠେଙ୍ଗା ବଡ଼ି ଧରି ଧାଇଁଲେ। ଦେଖିଲେ ଘର ଭିତରେ ଚୌକିରେ ବସି କେହି ଜଣେ ମୃଦଙ୍ଗ ବଜାଉଛି। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଜଗନ୍ନାଥକୁ ରସିରେ ବାନ୍ଧି ପକାଇଲେ।
ହାତରେ ଯେ ଯାହା ଧରିଥିଲେ ସେଥିରେ ତାକୁ ଗୋଡ଼ରୁ ମୁଣ୍ଡ ଯାଏ ବାଡ଼ାଇ ପକାଇଲେ। ଜଗନ୍ନାଥ ବିକଳ ହୋଇ କହିଲା, ଭାଇମାନେ ଯାହା ପିଟିଲ ପିଟିଲ, ଆଉ ପିଟ ନାହିଁ। ମୋ କଥା ଶୁଣ, ମୁଁ ଚୋର ନୁହେଁ। ମୁଁ ଚୋରି କରିବାକୁ ତୁମ ଘରକୁ ଆସିନାହିଁ। ଦେଖ, ତୁମ ଘରର କିଛି ଚୋରି ହୋଇନାହିଁ। ଯାହା ଥିଲା ସବୁ ଅଛି। ଚୋରମାନେ ସିନ୍ଧିଘାତ କରି ମୋତେ ବଳପୂର୍ବକ ଢୁକାଇ ଦେଲେ। ସେମାନେ ବାହାରେ ରହିଲେ, କହିଲେ ଯାହା ପାଇବୁ ସିନ୍ଧିଘାତ ବାଟେ ବଢ଼େଇ ଦେବୁ। ତୁମମାନଙ୍କୁ ଉଠେଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ମୃଦଙ୍ଗ ବଜାଉଥିଲି। ମୃଦଙ୍ଗ ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ତମେମାନେ ସବୁ ଉଠିବାରୁ ତୁମର ଟଙ୍କା, ସୁନା, ବାସନକୁସନ ଯାହା ଥିଲା ସବୁ ବଞ୍ଚିଗଲା। ଏଥିରେ ତୁମର ଲାଭ ହେଲା ନା କ୍ଷତି ହେଲା? ମୋତେ ପିଟୁଛ କାହିଁକି? ଓଲଟା ମୋତେ କିଛି ଟଙ୍କା ପଇସା ଦେଇ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ସାଧବ ବୁଢ଼ା ସବୁ କଥା ଶୁଣିଲେ। ଭାବିଲେ ଏଇଟା ବୋକା ହେଲେ ବି ଯାହା କହୁଛି ଠିକ୍ କଥା। ସେ ପ୍ରକୃତରେ ଚୋର ନୁହେଁ, ତା ଲାଗି ତାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ବଞ୍ଚିଗଲା। ସେ ଜଗନ୍ନାଥକୁ ମୁକୁଳାଇ ଦେଲେ, ଆଉ ତା ହାତରେ କିଛି ଟଙ୍କା ପଇସା ଦେଇ ବିଦା କଲେ। ସେତେବେଳକୁ ଚୋରମାନେ କିଏ କୁଆଡ଼େ ପାର ହୋଇ ଯାଇଥିଲେ। ଜଗନ୍ନାଥ ଟଙ୍କା ପଇସା ଧରି ଖୁସି ମନରେ ଘରକୁ ଫେରିଲା।